Muna yung daog, kaon sa oh. Yan, ikaw sa. Tingnan natin. Sa mo puning ko nga mani, di mani. Chicken onion man eh. Chicken onion. Dai. Pildi na sad mo, 2 mil. Pildi na sad. No. Bayad. Natay. Pildi nga 2 mil bilin. Guys. Sa ako na sad ni. Magdula na sad mi. Oh, shoot. 3 mil. Smell. Karong Bernes. Duty ko, basi duty ko, pero di ko duty, suplante ka ba? Ha? 2 Hmm. mil na ako nabilin oh. Bagto pa kayong kwarta. Ganun sa man madula balik. O ano sa mga off? Bernes. Bernes. Next week. Next week. Oh. Sige, sige. 3 mil ha? Domingo. 3 mil ha? Sige, sige. May pag 5. Sige, sige, sige. Sige. Sabi pa yaso sige sige daog na kaduwa niya ti. Naman ko, Andre. Ba't mo ko, Andre? Lagi. Suot muna ako sa kanya. Pildi ko gapon 5 mil. Mm. Kadua. Mm. At